مناتے ہو نہ جنم دن کے نام پر تم بے حیائی اور برائی کو انجام دیتے ہو، یہ تمہارے بچوں کی عمر میں اللہ برکت نہ کی بلکہ تمہارے بچوں کی زندگی برباد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر اپنے بچوں کو سلیقہ سکھانا چاہتے ہو تو تمہارے بچے کا جب جنم دن آئے تو یہود و نصارہ کی طرز پر عمل کر کے ہیپی برتھ ڈے نہ کہہ کر مدرسے میں آ کر کچھ شیرنی لا کر قرآن کی تلاوت کرا دو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں قرآن کی برکت سے اللہ تمہارے بچوں پر کرم فرمائے گا، ان کی دنیا بھی سنورے گی، ان کی آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ بہت اچھا قاری صاحب، بہت اچھا، بہت اچھا ہے نا؟ لیکن حالات کتنے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، معاشرہ کس طریقے سے گندگی کے ماحول میں جا رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو آج اے مسلمانوں 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا کب بیٹا ہوا کسی باپ کو خبر نہیں ہے، کسی ماں کو پتہ نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، اپنے بچوں کی اس عمر کو یاد کرو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر مبارکہ ہوئی تو استاذ محترم کے سامنے انہیں 2 زانوں بٹھایا گیا۔ استاد نے اپنی زبان سے کہا تھا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرو۔ غوث اعظم نے جہاں بسم اللہ کی تلاوت کیا وہیں قرآن مقدس کو حفظ سنایا۔ استاد نے پوچھا تھا اے بیٹا عبد القادر جیلانی تم کسی مدرسے سے پڑھ کر آئے ہو، تم اسی مدرسے سے تلاوت سیکھ کر آئے ہو تو سرکار غوث اعظم کے پیغام کو سنو۔ غوث اعظم نے کہا تھا اس سے پہلے میں نے کسی مدرسے میں قدم نہیں رکھا، مگر مسلمانوں یہی سے ایک نکتہ اور بھی دینا چاہیتا ہو۔ غوث اعظم کے والدین اپنے بیٹے عبد القادر کو کہیں اور بھی لے جا سکتے تھے، مگر غوث اعظم کے والدین نے اپنے ماننے والوں، اپنے جاننے والوں اور نانا کے امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ تم اپنے بچوں کی جب تعلیم کا آغاز کروانا تو کسی کانوینٹ اسکول سے نہیں بلکہ مدرسے کی تعلیم سے کروانا۔ حقیقت میں مسلمانوں جو بچہ مدرسے کی تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے وہ بیٹا بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج حالات کتنے بدتر ہو چکے ہیں، معاشرہ کس طریقے سے گندگی کے ماحول میں جا چکا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مقدس کو حفظ سنایا ہے، اے مسلمانوں استاد نے پوچھا تھا اے بیٹا عبد القادر جیلانی تم نے یہ قرآن کی تلاوت کہاں پر سیکھی ہے؟ سرکار غوث اعظم نے کہا تھا میں جب میں اپنی ماں کی شکم میں تھا تو میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اسی کو سن سن کر میں یاد کرتا تھا۔ لیکن اے مسلمانوں وہ غوث اعظم کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ تھی جو قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ آج ہمارے گھروں کے ماحول کو بھی دیکھتے ہوئے چلو، اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کو بھی دیکھتے ہوئے چلو۔ آج ہماری بہن بھی حمل سے ہوتی ہے، ہماری بیٹی بھی امید سے ہوتی ہے، ہماری ماں بھی اے مسلمانوں پیٹ سے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہماری گھر کی بہن بیٹی پیٹ سے ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، حقیقت میں مسلمانوں اس میں کامن بات ہے کہ بے چینی ہونا، سکون نہ ہونا۔ تو جانتے ہو جب سکون نہیں ہوتا ہے تو گھر کے مرد حضرات کہتے ہیں میری شریک حیات میری بیٹی یہ لے لے موبائل اس میں فلمیں دے تجھے سکون مل جائے گا۔ یہ میری قوم کے لوگوں فلموں سے کبھی کسی کو سکون نہیں ملتا ہے، سیریل سے کسی کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے قرآن سے پوچھ یہ قرآن سکون ملے گا کہاں سے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو دلوں کو چین و سکون ملتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت جامعہ حنفیہ، عوام اہل سنت، علماء اہل سنت۔ حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے آج ہماری گھر کی مائیں بہنیں بیٹیاں آج قرآن خود نہیں پڑھتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی ہے، بیٹا جنم لیتا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں جب بچے کی پرورش کا معاملہ آتا ہے، اے مسلمانوں جب بیٹا 2 سے 3 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، جس بیٹے کو ہمیں قرآن کی تلاوت کو سکھانا تھا، جس بیٹے کو بسم اللہ کی تلاوت کو سکھانا تھا، میں کسی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں مسلمانوں، مگر ہر تعلیم دنیا کی حاصل کروانے سے پہلے تم جامعہ حنفیہ کے صحن میں اپنے بچوں کو بھیج کر انہیں سب سے پہلے قرآن کی تعلیم سے آراستہ کراؤ، انہیں بسم اللہ کی تعلیم سے آراستہ کراؤ۔ جس کا بیٹا بسم اللہ پڑھتا ہے، جس کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے باپ کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کو عطا کرتا ہے۔ اور جانتے ہو مسلمانوں ان مدرسوں سے اپنے بچوں کو، آپ کے بچوں کو جانتے ہو باپ کے مقام کو بتایا جاتا ہے، ماں کی ممتا کو بتایا جاتا ہے، بھائی کے دلار کو بتایا جاتا ہے، بہنوں کو پیار کو بتایا جاتا ہے۔ آؤ میں
آپ کو بتاتا چلوں حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں حقیقت میں مسلمانوں آج ہمارے گھر کے بچے مدرسوں کی تعلیم سے دوری بنا رہے ہیں جب بچہ 15 سال 16 سال کی عمر میں پہنچتا ہے حقیقت میں اس کی زندگی کا جب معاملہ خراب ہوتا ہے تب ہماری قوم کا مسلمان حقیقت میں جامعہ حنفیہ کے اساتذہ کی بارگاہ میں آتا ہے کہتا ہے حضرت جی اب کوئی تعویذ دے دو اب تعویذ سے کام چلے گا بیٹا بگڑ رہا ہے بیٹے کا معاملہ بگڑ رہا ہے میری قوم کے لوگوں جتنا بھروسہ تعویذات پر کرتے ہو اتنا ہی بھروسہ قرآن کی تعلیم پر کر کر تم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دے دو تمہیں کسی مولوی کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے گی جب تمہارا بیٹا قرآن پڑھے گا تو اللہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس بیٹے پر رحمت اور برکت کی برسات عطا کرے گا میں آپ کو بتاؤں حقیقت میں مسلمانوں آج بچوں کو لے کر ہر ماں باپ پریشان دکھتا ہوا نظر آتا ہے میری قوم کے لوگوں اپنے بچوں کو عالم بناؤ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ اپنے بچوں کو قاری بناؤ اور حقیقت میں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے نا اگر کسی وجہ سے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن یا قاری قرآن یا عالم دین نہیں بنا پا رہے ہیں تو ان لوگوں کو بتانا چاہیے ہو کہ اپنی زندگی کے اندر ایک چیز سوچ کر رکھ لے یہی ٹھنڈک کا مہینہ آ رہا ہے ٹھنڈک کا موسم آنے والا ہے حقیقت میں مسلمانوں جامعہ حنفیہ کے کمرے کا جائزہ لے جن کمروں میں طلبہ کے پاس اگر اے مسلمانوں سردی کا کپڑا موجود نہ ہو سردی کا بستر موجود نہ ہو ان طلبہ کے لیے سردی کے بستر کا انتظام کر دو ان طلبہ کے لیے سردی کے کپڑے کا انتظام کر دو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو مسلمان اس طریقے سے کام کو انجام دیتا ہے رب تبارک و تعالی اس مسلمان کے گھر میں رحمت اور برکت کی برسات عطا کرتا ہے اور آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کر لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن غوث الورا کانفرنس مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی عارف رضا صاحب قبلہ قریشی مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا کانفرنس علماء اہل سنت نعرہ حیدری حضرات محترم آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی محمد عارف قریشی صاحب قبلہ بریلی شریف کی آمد ہو چکی ہے تھوڑی دیر اور سماعت کر سکتے ہیں آئیں 2-4 منٹ سن سکتے ہیں نا ہاں تو میری گفتگو تھوڑی دیر اور سن لیں پھر میں اپنی جگہ پر چلا جاؤں گا ٹھیک ہے ہاں حضرات محترم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں غوث اعظم سے محبت کرنے والوں آج غوث اعظم کی محبت کا دعویٰ ہر مسلمان کرنے پر آمادہ ہے مگر اے مسلمانوں سرکار غوث اعظم نے اپنے باپ سے کس طریقے سے محبت کی ہے اپنے ماں کی ممتا کو کس طریقے سے سینے میں بسایا ہے آج مسلمان اپنے ماں باپ کی محبت سے کوسوں دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حقیقت میں مسلمانوں اسی سماج کے اندر دیکھا گیا ہے نوجوانوں کو خاص طور پر کہ اگر تھوڑا سا پیسہ کما لیتے ہیں تھوڑا سا روپیہ کما لیتے ہیں نا حقیقت میں مسلمانوں اپنے باپ کو باپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں ماں کو ماں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں ایک بیٹا اپنے باپ کی کالر پر ہاتھ ڈال کر کہتا ابا تو نے زندگی میں دیا ہی کیا ہے اے مسلمان اپنے باپ کی کالر پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کر کہ رب کائنات یہ ہاتھ نہ رہتا تو بہتر ہوتا اس لیے کہ ایک باپ کی کالر پر ہاتھ ڈالنے والا کبھی زندگی میں سکون حاصل نہیں کر پاتا ہے زندگی میں کبھی خوشحال نہیں ہو پاتا ہے حقیقت میں تم اپنے باپ سے سوال کرتے ہو ابا تو نے زندگی میں دیا ہی کیا ہے سن مسلمان تیرے باپ نے تجھے دیا ہی کیا ہے اگر تیرے باپ کا نام تیرے ساتھ نہ لگا ہوتا نا تو یہی گاندھی نگر کا مسلمان تجھے حرامی کہہ کے پکارتا ہوا نظر آتا تجھے ناجائز کہہ کے پکارتا ہوا نظر آتا تیرے باپ کی وجہ سے تیرے باپ کے نام کی وجہ سے آج دنیا تجھے سلام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج دنیا تجھے عزت دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج جو تو نے دولت کمائی ہے جو تو نے پیسہ کمایا ہے یہ کبھی گھمنڈ و غرور نہ کرنا کہ تم نے اپنی طاقت اپنے ذہن و دماغ کی بنیاد پر کمایا ہے تیرے باپ نے رب کی بارگاہ میں کتنے سجدے کیے
किए हैं, कितनी फरियादें की है, तब रब तबारक व तआला तेरे बाप की दुआओं की बदौलत तुझे अता किया है। ए मुसलमानों में आपको बताना चाहता हूँ, आज गौसे आजम की 11वीं करने वालों, गौसे आजम की मोहब्बत में डूबकर आज सरकार गौसे आजम का तराना अपनी जबान पर लाने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करो, मगर गौसे आजम के साथ साथ अपने माँ बाप से अकीदत रखा करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत रखा करो। हकीकत में जो बेटा अपने माँ बाप को राजी करता है, अल्लाह रसूल उससे राजी हुआ करते हैं। लेकिन आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं, माँ की ममता को हम ठेस पहुंचाने पर आमादा है, माँ की इज्जत को नीलाम करने पर हम आमादा है। ए मुसलमानों, एक माँ अपने बेटे को किस तरीके से परवरिश करती है, हर बेटा इसे जानता है, मगर जैसे ही शादी होती है, शादी के बंधन में बंधने के बाद अपनी बीवी की गुलामी इस तरीके से अख्तियार करता है कि अपने माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा हो जाता है, बाप की इज्जत को नीलाम करने पर आमादा हो जाता है, उन तमाम चीजों को भूल जाता है कि बचपन में जब हमें बुखार होता था, माँ पूरी रात सर्दी में ए मुसलमानों जाग कर बिता देती थी। हकीकत में ठंडक में ए मुसलमानों कपकपी आती थी, फिर भी उसी तरीके से रात गुजारती थी, अपने बच्चे को तकलीफ ना होने देती थी। आज अपने माँ को तकलीफ देकर हम कहते हैं कि हमने चैन सुकून हासिल कर लिया। याद रखो मुसलमानों, जो मुसलमान माँ बाप को तकलीफ देता है वो जिंदगी में कभी सुकून हासिल नहीं कर पाता है, कभी उसको ए मुसलमानों सुकून की जिंदगी नहीं बिता पाता है। हकीकत में चैन सुकून की जिंदगी अगर गुजारना चाहते हो तो माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो, माँ बाप से मोहब्बत करने की कोशिश करो। तुम्हें खबर होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि शबे बारात का जब महीना आता है 15 शाबानुल मुअज्जम को पूरी दुनिया का मुसलमान हजरत उवैसे करनी के नाम से फातिहा दिलाता है। उवैसे करनी ने क्या किस काम को अंजाम दिया था? हजरत उवैसे करनी की जिंदगी की जब तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हजरत उवैसे करनी अपने माँ से इस कदर मोहब्बत करते थे, इस कदर मोहब्बत करते थे कि नबी आखिरुल ज़माने उवैसे करनी से मोहब्बत किया। और हकीकत में एक महफिल में नबी ने इरशाद फरमाया, ए उमर ए अली, जब तुम्हारी कभी मुलाकात उवैसे करनी से हो तो मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना। हजरत उमर ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, आपकी दुआ से बेहतर किसकी दुआ हो सकती है? नबी के फरमान को नोट करो, माँ की मोहब्बत का जज्बा अपने सीने में बसाओ। जो मुसलमान माँ से मोहब्बत करता है, बाप से मोहब्बत करता है, अल्लाह उस पर किस तरीके से रहमत की बरसात अता करता है। नबी इरशाद फरमाते, ए उमर ए अली, तुम्हें खबर होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि उवैसे करनी अपने माँ से ऐसी मोहब्बत करता है, ऐसी मोहब्बत करता है कि उवैसे करनी ने अगर आपकी बारगाह में अपने हाथों को उठाकर दुआ कर दिया और उसकी माँ ने आमीन की सदाओं को बुलंद कर दिया तो रब तबारक व तआला मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। लेकिन आज हालात किस तरीके से हैं? हकीकत में मुसलमानों, हम हमारे घर में दुआ का मरकज मौजूद है, हम इधर उधर का चक्कर लगाने पर आमादा है, इधर उधर जाने पर आमादा है। ए मुसलमानों, यहाँ हमारे इसी शहर बस्ती के अंदर अगर किसी पीर की आमद हो जाती है, पीर की आमद पर हम अपने आप में किस तरीके से झुकने पर आमादा होते हैं। पीर साहब का नारा तो हम बार बार बुलंद करते हैं, मगर बाप जिंदगी से तक हार चुका है। ए मुसलमानों, हमारे घर में हमारे बिस्तर पर बैठकर हमारे घर की रखवाली कर रहा है, हमें पीर की खबर तो होती है, पीर के आने का पता तो होता है, मगर हम एक दिन में 10 मरतबा 15 मरतबा अपने घर में आते हैं जाते हैं, कभी नहीं पूछते अब्बा तूने खाना खाया कि नहीं, अम्मा आपने पानी पिया कि नहीं, आपकी दवा का इंतजाम हुआ कि नहीं। हकीकत में बाप बेचारा टकटकी लगाकर अपने बेटे पर निगाहें जमाए रहता है कि मेरा बेटा मुझसे थोड़ी देर गुफ्तगू कर लेता तो मेरे दिल को करार मिल जाता, मेरे दिल को सुकून मिल जाता। मगर इस बेटे के अंदर इतना जज्बा है कि अपने पीर के आने का इस्तकबाल करने का इसके पास तो जोश है, मगर अपने बाप की मोहब्बत सीने में बसाने का थोड़ा सा जज्बा नहीं है। मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा पीर खुद नहीं जानता कि वो जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा, मगर नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस मुसलमान से उसके माँ बाप राजी होते हैं, रब तबारक व तआला उसे जन्नत में आला मकाम अता करता है। बेशक बेशक। इसलिए अपने माँ बाप को तकलीफ ना दो, माँ बाप से मोहब्बत करने का दावा करो। आज समाज में देखा जाता है, हकीकत में मैंने इस छोटी सी उम्र में इंडिया के अलग अलग जगहों पर जाकर देखा है कि लोग इसी सरकारी गौसे आजम के महीने में गौसे आजम की 11वीं के नाम पर कोई 50 डेग बिरयानी बनवाकर लंगरे गौसिया का एहतमाम करता है, कोई 100 डेग बिरयानी बनवाकर लंगरे गौसिया का एहतमाम करता है। जानते हो, मैं बिहार सूबा के अंदर एक जिले के अंदर तकरीर करने के लिए 2022 के अंदर गया था। मैंने देखा था कि
वहां पर एक अमीर था जिसने अपने दस्तरखान पर हजारों लोगों की दावत किया था। ए मुसलमानों, हजारों लोगों की दावत, सैकड़ों उलमा की दावत करके अपने घर पर, अपने दरवाजे पर लंगरे गौसिया का एहतमाम किया था। मैंने अपनी निगाहों से देखा था कि लंगरे गौसिया का एहतमाम है। हम लोगों को एक कमरे में बिठाया गया था। एक बूढ़ी माँ जो अपनी लाठी के सहारे पर कमरे में आई थी, हकीकत में मुझसे सवाल करती है, बेटा तुम कहां से आए हो? मैंने कहा मैं शहर अमरडोबा की जमीन से आया हूं। उस माँ ने पूछा था ये अमरडोबा की जमीन कहां पड़ती है? मैंने कहा शहर गोरखपुर से 50 किलोमीटर की दूर पर हमारा कस्बा है, उसी कस्बे से ताल्लुक रखता हूं, जिस कस्बे से हुजूर खतीबुल बराही सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकतहु ताला का ताल्लुक है, उसी कस्बे से मेरा ताल्लुक है। हकीकत में उस माँ ने कहा था, बेटा ये जो इंतजाम और इंसराम देख रहे हो ना, ये मेरे बेटे ने किया है, ये लोगों की दावत मेरे बेटे ने किया है। हकीकत में मुसलमानों चेहरे पर मुस्कुराहट आई कि माँ अपने बेटे की तारीफ और तौसीफ कर रही है। मगर माँ ने पूछा था, बेटा क्या करने के लिए आए हो? मैंने कहा था आज मैं दीन की तबलीग करने के लिए आया हूँ। माँ की आंख में आंसुओं के कतरात आ गए थे। माँ ने कहा था, बेटा जब आज तकरीर करना ना तो मेरे बेटे को इतनी तंबीह जरूर कर देना कि वह तो हजारों लोगों की अपने दस्तरखान पर दावत तो कर रहा है, मगर हफ्ते में अपनी माँ को भी 100 रुपया दे दिया करे, 50 रुपया दे दिया करे, क्योंकि माँ की भी कोई जरूरत होती है। मुसलमानों तुम्हारी दौलत पर लानत हो, तुम्हारी माँ को अगर एक पैसा तुम्हारी दौलत से फायदा ना मिल रहा हो, तुम्हारे बाप को अगर फायदा ना मिल रहा हो, तो अल्लाह भी तुम्हारी दौलत पर लानत बरसाता है। इसलिए कि ऐसी दौलत रखकर क्या करोगे जिससे तुम्हारे माँ बाप फायदा ना उठाए। याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी दौलत से सबसे पहला फायदा अगर किसी को उठाना है तो वो तुम्हारे वालिदैन है। अपने वालिदैन पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करो, वालिदैन की दुआएं लेंगे, क्योंकि नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस मुसलमान ने सुबह सवेरे अपने माँ बाप के चेहरे को मुस्कुरा कर देखा, रब तबारक व तआला उसे हज मकबूल का सवाब है ना। तो हम और आपकी जिम्मेदारी है, अगर सरकार गौसे आजम की इस बाबरकत महफिल में आए हो तो गौसे आजम की मोहब्बत में डूबकर अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप को राजी करो। आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, वो सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से है। गौसे आजम की जिंदगी की तारीख उठाओ। शहर बस्ती की जमीन से ताल्लुक रखने वाले मेरी कौम के लोगों, हकीकत में मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। इस शहर में बहुत से लोग ऐसे हैं, इस मजमे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तिजारत के काम को अंजाम देते हैं, जो कारोबार करते हैं। बहुत से लोगों की शिकायतें होती है, जो जितना चलता है ना भारत में, उसके पास उतना ही ज्यादा फोन आता है शिकायत के। कोई अपनी परेशानी बताता है, कोई मुसीबत बताता है, कोई लोग आते हैं अपनी फरियाद को लेकर। जामिया हनफिया में भी लोग आते होंगे, यहाँ के असातिज़ा की बारगाह में दो जानो होकर अर्ज करते होंगे, हजरत जी दुआ कर दीजिए मेरे घर में बरकत हो जाए, मेरे घर में रहमत हो जाए। मुसलमानों, अल्लाह की बरकत चाहते हो, अल्लाह की रहमत चाहते हो तो अपनी वीरान मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल कर देगा। आओ बगदाद मोहल्ला की पाक जमीन का वाक़या आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। बगदाद शरीफ की प्यारी जमीन है। बगदाद मोहल्ला की जमीन पर एक नौजवान अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा करता था, अपनी तिजारत के काम को अंजाम देता था। हकीकत में तिजारत के काम को भी करता था, अल्लाह की बारगाह में सजदा भी करता था, नमाज की अदायगी अपने हाथ से सदका तो खैरात भी करता था, कुरान की तिलावत भी करता था। मगर ए मुसलमानों, उसके घर में अल्लाह की बरकत का नुज़ूल नहीं होता था, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल नहीं होता था। नौजवान परेशान था कि मौला मैं तेरी इबादत भी करता हूँ, तेरे कुरान की तिलावत भी करता हूँ, अपनी दौलत से सदका तो खैरात भी करता हूँ, मगर ए रब्बे कायनात मेरे घर में अल्लाह की रहमत और बरकत का नुज़ूल क्यों नहीं होता है। हकीकत में मुसलमानों, वो नौजवान मौला की बारगाह में जब फरियाद करने लगा, अपने आप में सोचने लगा, एक दिन अचानक दिल में ये अहद करता है, क्यों ना ये बात लेकर, ये मामला लेकर मैं बगदाद के शहंशाह की बारगाह में जाऊं, बड़े पीर की बारगाह में जाऊं, जो पीरों के पीर हैं हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम की बारगाह में जाऊं। हकीकत में मुसलमानों, गौसे आजम अपने मदरसा में जलवा फरमाते। ये नौजवान सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा। गौसे आजम की बारगाह में सलाम अर्ज करने के बाद आंखों में आंसुओं के कतरात को लाकर अर्ज करता है, सरकार मैं जिंदगी से थक चुका हूँ, जिंदगी से हार चुका हूँ, सरकार आप मेरे लिए कोई वजीफा बता दे ताकि उसी वजीफे को
को पढ़कर मैं अपने घर में बरकत और रहमत का नुज़ूल करवा सकूं। हकीकत में सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया था, नौजवान ये बता तेरा घर सड़क के किनारे पर है या तेरा घर किसी मैदान में है? नौजवान ने कहा था, सरकार मेरा घर सड़क के किनारे पर है। गौसे आजम के फरमान को नोट करो। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते, नौजवान तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे तू अपने घर को चला जा, फिर मार्केट में जाना, मार्केट से एक पर्दा लेकर आना, अपने दरवाजे पर उस पर्दे को लगा देना। जिस तरीके से तू इबादत कर रहा था, जिस तरीके से कुरान की तिलावत कर रहा था, जिस तरीके से सदका तो खैरात कर रहा था, उसी तरीके से आज तू अल्लाह की इबादत करना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह तेरे घर में रहमत और बरकत की बरसात अता कर देगा। नौजवान सोचने लगा, मौला मैं तो आया था कोई वजीफा लेने के लिए, मगर गौसे आजम ने मुझे वजीफा ना बताकर मुझे अपने आप में पर्दा लगाने की बात क्यों कह दिए हैं? हकीकत में दिल में सोच रहा था, मगर फिर सोचता है कि बड़े पीर की बात है, कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। मार्केट में गया, एक कपड़ा लेकर आता है, एक पर्दा लाकर अपने घर के सामने लगा देता है, दरवाजे पर लगा देता है। अब अपने कारोबार को अंजाम दे रहा है, अब तिजारत के काम को अंजाम दे रहा है। अभी चंद अरसे ना गुजरे थे, अल्लाह उसके घर में रहमत और बरकत का नुज़ूल करने लगा। ए मुसलमानों, उसके घर में दौलत भी आने लगी, उसके घर में पैसा भी आने लगा। अभी चंद अरसे के अंदर बगदाद मोहल्ला की जमीन पर जहां अमीरों का नाम लिया जाता था, वहीं पर उस नौजवान का भी अमीरों में नाम शुमार किया जाने लगा। मगर ए मुसलमानों, जब उसके पास दौलत आई, पैसा आया ना, तो हकीकत में वो इतराने नहीं लगा, घमंडो गुरूर नहीं करने लगा, तकब्बुर नहीं करने लगा। जैसे आज इसी शहर बस्ती के अंदर आपने देखा होगा कि अगर अल्लाह किसी को दौलत से नवाज देता है तो उसका हकीकत में पैर जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से ऊपर रखने की वो कोशिश करता है। तकब्बुर घमंड का अंदाज ऐसा होता है कि जामिया के अगर तलबा को देखे तो ए मुसलमानों, उसकी इज्जत करने के बजाय उनकी इज्जतों को नीलाम करने की कोशिश करता है, यहाँ के असासा की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश करता है। सुन मुसलमान, कभी अपनी दौलत ताकत में घमंडो गुरूर ना किया कर। जो रब्बे कायनात तुझे दौलत और ताकत से नवाज कर सकता है, वही अल्लाह रब्बुल इज्जत एक सेकंड में तेरी दौलत और ताकत को छीन सकता है। इसलिए कभी दौलत और ताकत पर घमंड ना करना, बल्कि अगर अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, रब की बारगाह में सजदा करना। हकीकत में वो नौजवान जब मालदार हो गया तो कुछ तोहफा लेकर सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करता है, सरकार एक वसवसा मेरे दिल में है, उसी को दूर कर दीजिए। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया था, नौजवान वो कौन सा वसवसा है? हकीकत में मुसलमान, वो नौजवान कहता है, सरकार वो वसवसा ये है कि जब मैं आपकी बारगाह में आया था तो आपकी बारगाह में ये लेने के लिए आया था कि आप कोई वजीफा बताएंगे, मगर आपने वजीफा ना बताकर मेरे घर पर पर्दा लगाने की बात क्यों कही थी? यही दिल में वसवसा पैदा हो गया है, मुझे सुकून नहीं मिलता है, मुझे चैन नहीं मिलता है। दौलत तो आज बेशुमार मेरे घर में है, मगर सुकून नहीं मिलता है। आप इस वसवसे को दूर कर दें। मुसलमानों, सरकार गौसे आजम के पैगाम को नोट करो। गौसे आजम इरशाद फरमाते, नौजवान सुन, जब तुमने मेरी बारगाह में आकर जुमलों को पेश किया था तो मैंने कहा था कि तेरा घर सड़क के किनारे पर है या तेरा घर किसी मैदान में है, तो तूने कहा था कि सड़क के किनारे पर है, तो मैंने लोहे महफूज के अंदर देखा था कि तेरे घर के सामने से लोगों का आना जाना हो रहा था, उसमें कुछ नमाजी भी गुजरते थे, उसमें कुछ बेनमाजी भी गुजरते थे। जब नमाजी की निगाह तेरे घर में पड़ती थी तो अल्लाह तेरे घर में रहमत और बरकत की बरसात अता करता था, मगर जैसे ही किसी बेनमाजी की निगाह तेरे घर में पड़ती थी तो अल्लाह रहमत को छीन लेता था, बरकत को छीन लेता था। तो मेरी कौम के लोगों, जिस घर में बेनमाजी रहता हो, अल्लाह उस घर में रहमत और बरकत की बरसात इसलिए अपनी जिंदगी में नमाज की अदायगी करें, अपने मसाजिद मदारिस को आबाद करें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह करम करेगा, आपकी दुनिया भी संवरेगी, आपकी आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। वक्त ज्यादा हो रहा है क्योंकि हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ साहब किबला कुरैशी की भी तकरीर आपको समाअत करना है, और ज्यादा तकरीर बोलना कमाल नहीं है, कम बोलकर आप ज्यादा अमल करेंगे तब ये कमाल की बात होगी। यहीं पर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। रब्बे कायनात जामिया हनफिया को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। यहाँ के तलबा असातिज़ा के इल्म व अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए, और यहाँ के मुआविनीन मुहिब्बीन पर अल्लाह अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए। मेरे
قریبی دوست حضرت علامہ فیضان صاحب قبلہ نظمی کے علم و عمل میں اللہ خوب خوب برکت عطا فرمائے. جن لوگوں نے جلسے کو رچایا بسایا اللہ سب کے گھروں میں رحمت اور برکت کی برسات عطا فرمائے. اور جو لوگ حاضر آئے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما کر سب کے گھروں میں رحمت نور کی بارش عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.